मूंगफली है ले लो ले लो। दादा ये एड्रेस आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम नहीं भाई। दादा ये एड्रेस आपको मालूम है? ये तो मुंबई का एड्रेस नहीं है भाई। आप सच बोलছেন ভাইজান? अरे मुंबई में ऐसा कोई जगह ही नहीं है। वो झूठ बोल के मेरा क्या फायदा। लो कैसे कैसे लोग रहते हैं। তোমাকে দেখে বাঙালি মনে হচ্ছে, তুমি কি বাঙালি? হ্যাঁ ভাই আমি বাঙালি। কি কাজে মুম্বাই এসছো? আর বলেন না ভাই, আমি অনেক টাকা খরচ করে মুম্বাই এসেছি এই একটা কোম্পানির কাজে। এখানে এসে জিজ্ঞেস করছি, অনেকে বলছে এই কোম্পানি চেনেই না। এখন আমি কি করবো বলেন? বুঝতে পেরেছি, তোমার সঙ্গে চিটিং হয়েছে। আমার কাছে একটা কাজ আছে, তোমাকে কাজটা দেবো। আমাকে কাজ দেবেন? হ্যাঁ দেবো, চলো। इस लड़के को काम चाहिए। तेरा नाम क्या, कहाँ से आया? मेरा नाम टॉनी है, बंगाल से आया हूँ काम के लिए। काम का 1 लाख रुपए मिलेगा, कमाता है क्या? हाँ पारेगा पारेगा, सब पारेगा। क्या काम है? सब बाद में मालूम पड़ जाएगा, अभी उसको साथ जा। আচ্ছা ভাই আমাকে 1 লাখ টাকা দেবো বললো, কি এমন কাজ করতে হবে? দেখতে চাস? এই দেখ, এই মালটাকে ডেলিভারি করতে পারলে কর করে টাকা নিয়ে চলে আসবি।